कैलाशहर पीडब्ल्यूडी के पूजा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर षड्यंत्रकारी हमलों, मूर्तियों की तोड़फोड़ और संपत्ति और जीवन के नुकसान की निंदा करते हुए एक विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्र के आम नागरिकों से लेकर क्लब के पदाधिकारियों ने सभी काले कपड़े पहनकर पीडब्ल्यूडी से कैलाशहर सेंट्रल रोड, फॉरेस्ट ऑफिस रोड से मनु नदी के 10वें घाट तक मौन मार्च पे निकला। कोई धूमधाम या समारोह से मूर्ति विसर्जन नहीं किया गया था। मूर्ति का विसर्जन कैलाशहर में मनु नदी के तट पर पूरी तरह से मौन में किया गया था। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी पूजा समिति के सदस्य देवव्रत देवनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर बर्बर हमले के मामले में ही नहीं बल्कि विभिन्न षड्यंत्रकारी मामलों में भी बांग्लादेश सरकार की भूमिका संतोषजनक है। कट्टरपंथियों ने जिस तरह हमले को अंजाम दिया है उसकी निंदा करने के लिए कोई भाषा नहीं है। यह मांग की गई कि भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ गंभीरता से चर्चा करे और आवश्यक कदम उठाए। घटना अष्टमी की शाम कुमिला के नानुआ दिघी में शुरू हुई थी। আমরা পিডব্লিউডি রোড সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি আজকে মার বিসর্জন। কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রতে যেসব বাংলাদেশে যেখানে হিন্দুদের উপর এত অত্যাচার, আজকে মার প্রতিমার উপর ভাঙচুর হচ্ছে, এগুলোর দিকে তাকিয়ে আজকে আমরা যে মাকে বিসর্জন যে দেব, এটার উপর মানে একটা খুব বাজে একটা সিনারিও তৈরি হয়েছে অবস্থিতিতে বাংলাদেশে, যার দরুন আমরা সবাই খুব মর্মাহত। আমি ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে একটা করছি যে ওনারা যাতে বাংলাদেশের সাথে কথা বলে এগুলো যাতে বদ্ধ হোক, আর আমরা যাতে আগের মতোই আমরা নতুন করে আবার সেই আগের আনন্দ ফুর্তি করতে পারি। তাই জন্য আজকের গত কয়েকদিন যাবত যেটা হচ্ছে, আজকের দিনে আমরা এই কালো ব্যাচ পরে আমরা মাকে নর্মালি আমরা বিসর্জন দেব, এটাই আমরা স্থির করেছি। এর প্রতিবাদ করে